बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू मुस्लिम ख़ौलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत अबू मुस्लिम ख़ौलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उहो शख़्स आहे जॾहिं असवद अंसी नाले हिकिड़े बदबख़्त नबूवत जी दावा कई त उन टाइम उन जो इनकार कयो ऐं जॾहिं इनकार कयो त उन टाइम उन चयो त इन खे मुंहिंजे आॾो आंदो वञे। जॾहिं साईं जिन खे उन जे आॾो आंदो वियो आहे त उन टाइम उन चयो त अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, छा तूं गवाही ॾींदो त आउं अलाह जो रसूल आहियां। उन चयो त तूं कहिड़ी बकवास करे रहियो आहीं जेका मूंखे ॿुधण में नथी अचे। उन खां पोइ हुन चयो त अतशहदु अन मुहम्मद रसूलुल्लाह, छा तूं गवाही ॾींदो त मुहम्मद अलाह जो रसूल आहे। हुन चयो त इहा त गवाही आउं हिकु बार न, जेसिताईं सिसी जे अंदरि साह आहे तेसिताईं इहा जेका आहे आउं गवाही ॾींदो रहंदुसि इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हुन खां पोइ वरी हुन चयो त अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, छा तूं गवाही ॾींदो त आउं अलाह जो रसूल आहियां। हुन चयो त इहा बकवास मूंखे ॿुधण में कान थी अचे। पोइ हुनखे जेका आहे कावड़ लॻी ऐं हुन खां पोइ पंहिंजे चेलनि खे हुकुम ॾिनो त बाहि जो मच तयारु कयो वञे। पोइ जॾहिं बाहि जो मच तयारु थियो आहे त हुन खां पोइ हज़रत अबू मुस्लिम ख़ौलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पाण इरशाद फरमायो त हाणे मुंहिंजे लाइ कहिड़ो हुकुम आहे। उन्हनि चयो त हाणे वरी जेका आहे इन खे पुछियो वञे त हाणे गवाही ॾे कोन त मतां बाहि जे डप सां। पोइ वरी हुन चयो त अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, छा तूं गवाही ॾींदो त आउं अलाह जो रसूल आहियां। हुन चयो ला। पोइ वरी हुन चयो त अतशहदु अन मुहम्मद रसूलुल्लाह, हुन चयो त नाम। पोइ छा आहे जॾहिं हुनखे बाहि जे आॾो पेश कयो वियो त उन टाइम ख़ुशी सां जेका आहे पाण बाहि जे अंदरि दाख़िल थिया आहिनि। किताबनि जे अंदरि मौजूदु आहे त जॾहिं बाहि खां ॿाहिरि निकिता आहिनि त पंहिंजे जिस्म मुबारक जे मथां जेको कपिड़ो हो उनखे बि जेका आहे बाहि असरु कोन कयो। यानी इहा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे साहबनि जी जेका आहे जान निसारी आहे पंहिंजे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ज़ात अक़दस जे मथां। अल्लाह तबारक व तआला असांखे तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन बिजाए नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।